Guys, kain tayo. Ito yung niluto ko kahapon, pansit. Alam nyo ba, in fairness ha, nasarapan ako sa kanya. Ang sarap niya. And then, parisa lang natin siya ng hot chocolate at saka bread. Meron tayo ditong bread. Eto, hinati ko to kasi akala ko may palaman to sa loob. Pero wala pala. So, sausaw natin yung tinapay dito. Masarap yan. And I'm with Kuya Nesta. Si Kuya Nestang may sakit. Maano ito eh. Sumakit na yung ulo niya kahapon eh. Paano kakulitan? Ha? I thought you always be mine. Guys, yung isang araw ko pa ito ginawa. Yung kulay pink dun. Wah! Wah, 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 wah! Ooh. Ay, ang onti lang ng ano nito. Ng syrup. Gusto ko yung maraming syrup. Natapon na kasi yung syrup niyan. Ayan yun to, patulog-tulugan pa oh. Nag-makeup yung kanina, hindi ko napakita sa inyo. Oh, careful. Careful ka. Look at your eyes, oh. You're so sleepy na. Hadi na. Yes, we are here sa may sahil. Picnic lang kami. And then, magpe-prepare lang ako neto. Andito si Mama, ayun, si Ate Linda, and then si Abla, and then si Yaren. Doon lang kami kasi walang space, ang daming tao ngayon eh. You're gonna start from here, and then you're gonna go here, and then there. Yes! Kung doon ka mag-start, ma'am, sa taas, dito ka mag-slide. Buraya başla. Gel. Şimdi buradan başlıyorsun. Koşuyorsun. Hiç gidinlere kadar yapıyorsun. Ya pembe ya yeşil. Fark etmez. Hadi kim takım? Barbie. Tamam. Siz mavi. Siz kırmızı. Ben mavi olalım. Hayır ben Nefise. Ben mavi. O zaman o. Mavi o zaman you go to Alperen. Hayır. Barbie eski Nefise diyor. Ya istemiyorum. Ne? Ben kırmızı Nefise olmak istiyorum. Evet. Kırmızı siz mavi. Mavi olan. Hadi. Abi biz Beyza. Mavi kasi look. Mavisi Beyza. Mavi değil ako. Ne alaka? Hadi. Kırmızı olan biz ikimiz maviyiz. Yaren. Oh. Kim ilk siz? Kim ilk? Sen de Nesta. Nesta. Biz yanında koşabiliyoruz mu? Nesta! Ya mama. He didn't mean it. Move. Koyun onu. Paunahan nga yan eh. Nesta yerine. Geliyor. Aldı. Evet. Nesta. Hayır bir tane sokacaksın. Evet. Nesta bir. Nesta iki. Nesta ya. Nesta iki. Don't shout. Abi niye bağırıyorsun? Heyecanla devam ediyoruz. Evet abi. Anne. Ne oldu ya? Evet çok çekişmeli bir maç. Ve ben durduran çok yetenekli.
near. Nesta, near. Nesta. That's too far, near. Beza, ne oldu sana ya? Alala. Aferin Beyza. Yardım. Ano ba yung batuin mo? Alala. Okay, sadik Ginesa bir kaldı. Nesta kazandı. Nesta kazandı. Hadi 1, 2, 3, go. Hadi Barbie! Barbie atla Barbie! Hadi Barbie! Mami gel hadi. Ya! Çekil ya! Hadi Barbie ya! Barbie ne oldu sana? Ne yapayım Barbie çocuk ya? Atamıyor Barbie. Birer atma. Nasıl atayım aynı anda? Bana ne elinden ya? Ya bana geç kapı. Alper seni şimdi var ya. Hadi Barbie hadi. Atamıyor Barbie. Atabiliyorsun. Atamıyor Barbie. Çekilsene niye anlamıyorsun? Gel. Atamıyorum. Hadi Beyza. Hadi. 50 bakalım. Ben sana güveniyorum Alper'e. Hadi. Ya! Kalkamın üstüne basma. Hadi Alper'e. Hadi. Ama hadi. Hadi Barbie yaparsın. Ya! Barbie balik mo no. Barbie hindi pwede balik ni Barbie kasi nalaglag. That's okay na. Ya Barbie hadi. Bura. Hadi. Barbie Alper yapamıyor. Hadi Barbie. Ya Barbie önüme geçiyor. Hadi Barbie. Geçme. Ya sen de benim. Barbie, not like the bowling Barbie. Bak. Barbie'nin sonu çıkaldı. Bowling Barbie, bowling like this. Barbie like this. Oh, see? Barbie'nin sonu. Hadi. Mami! Malinis si Barbie. This one is mine. Guys, para sa 50 tele to. Wow, go hadi Beyza. Ha, Beyza iki var. Nagihan 2. Nagyan si Beyza. Alper! Sasalmak pa! Evet. Nagihan 2. Ve... Alper! Evet. Beyza bak. 30.
Okay na, hala. Dolander G! Ah, Uchi! Ate! Ate Nesta, para ba? Ah! Aferin sana. Aferin sana Beyza. Neden çok attı. Barbie, yavaş Barbie. Hadi. Bowling gibi Beyza. Hadi. Hadi Beyza Nur. Hadi Beyza. Evet. Guys, mag-order ko ng milk tea. Nagpapa-order yung kuya ko. And tignan nyo naman. Nakakamiss. Itong mango, nakakamiss. Ano ba yan? Tapos eto, oh. Yung takoyaki na ang sarap-sarap. Ano ba yan? Kailan ba tayo makakatikim yan ulit? Ito yung mga milk tea. Winter melon milk tea. Nakakamiss. Oh my goodness. Itong mga Korean chicken wings. Actually, sa ano siya nagpapadeliver? Sa Chatuk Chak. But ito kasi, parang meron siyang, ayan, panda box. Yung parang pa-free. Di ba nakakamiss? Oh my goodness. Ayan yung choking, guys. Nakakamiss. Ano na? McDonald's. May McDonald's naman dito. Jollibee. Yung Jollibee. Eto pa. Mga milk tea. Pag nasa Pilipinas ako, naku po. Eto, Burger Bees. Nakikita nyo ba yan? Smash it. Marami pa yan eh. Eto, Tokyo. Ayan. We will see. Asa na ba yung pinapa-order ng kuya ko? Chatuk Chak yun eh. Wala na dito. Teka, I have to check it again. Asan yung ano dito search? Ah, ito. Chatuk Chak. Actually, hindi naman niya talaga ito pina-order. Sabi ko sa kanya kahapon, orderan ko siya. Kahapon, nagpa-order siya ng ano, ano ba yan? Baliwag, in-orderan ko. Tapos sabi ko sa kanya bukas, which is today, is, mag-ano ako, orderan ko siya neto. Kaso lang, sarado na siya. Teka, mag-ano tayo, baka pwede nila tong i-pick up. Pick up. Pwede ba to pick up? Ayan.